बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद सलीम चौगाड़ा, CEO SCM न्यूज़ 92 कराची। मैं यहाँ पे स्काउट ग्राउंड में मौजूद हूँ और यहाँ पर रौनक इस्लाम की जो कि स्कूलें हैं, सारे कराची के कैंपस यहाँ पे जमा हुए हैं और सालाना तकरीब तकसीमात इनामात मुनक्किद किया गया है। तो हम आपको इस तकरीब के हाल अहवाल बताएंगे और सारे जो मेहमान हैं उनके तासुरात भी हम मालूम करेंगे। आप हमारा चैनल देखते रहें और लाइक करें, पेज व्हाट्सअप करें और फॉलो करें और सब्सक्राइब भी कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शैतान मरदूद से शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير। जो कुछ आसमानों और जो कुछ जमीन में है सब अल्लाह ही का है। तुम अपने दिलों की बात को जाहिर करोगे और छुपाओगे तो अल्लाह तुमसे उसका हिसाब लेगा। फिर वो जिसे चाहे मग़फ़िरत करे और जिसे चाहे अज़ाब दे और अल्लाह हर चीज पर क़ादिर है। आमन अर्रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिह والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير। रसूल इस किताब पर जो उनके परवरदिगार की तरफ से उन पर नाजिल हुई ईमान रखते हैं और मोमिन भी सब अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर और उसके किताबों पर और उसके पैगंबरों पर ईमान रखते हैं और कहते हैं कि हम उसके पैगंबरों में से किसी में कुछ फर्क नहीं करते। और वो अल्लाह से अर्ज करते हैं कि हमने तेरा हुक्म सुना और कबूल किया और ए परवरदिगार हम तेरी बख्शिश मांगते हैं और तेरी तरफ लौट कर जाना है।
قومی ترانہ پڑھیں گے ساتھ ساتھ، پرچم اوپر جائے گا، پھر سلوٹ کریں گے. پاک سے زمین شاباش، ایشور حسین شاباش، تو نشان امیر شان پاکستان، مرکز رفیع شاباش. پاک سے زمین کا Very nice. بہت شکریہ جناب. سیکرٹری ہے محترم قاسم روائی صاحب میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں. ماشاءاللہ زبردست ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں بچوں کے لیے. جو یہ گلستان اسکاؤٹ میں میلہ سجایا گیا ہے
क्या फरमाएंगे मोहतरम कासिम साहब? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखें, हमारा जो इदारा है दी पाकिस्तान मेमन वीमेन एजुकेशनल सोसाइटी, ये 1948 में कायम हुई और इसको कायम करने वाली हमारी एक खातून थी, खदीजा हाजियानी माँ। उन्होंने ये इदारा उस वक्त 1948 में इंडिया से हिजरत करने के बाद जब कराची आए तो ये कायम किया, और इसका मकसद ये था कि बच्चियों की ख़ास तौर पे जो है ना जो तालीम का इंतज़ाम किया जाए, क्योंकि जब ये पाकिस्तान आए तो कराची में लड़कियों का कोई स्कूल नहीं था। तो खदीजा माँ ने सबसे पहले जो स्कूल कायम किया वो 1948 में लड़कियों के लिए ही कायम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह तब से हमारी ये एक्टिविटीज़ शुरू हैं। और पहला स्कूल हमारा नानकवाड़ा में कायम हुआ 1948 में, बाद में जो है लेटर स्टेज में खारादर में भी हमारा ये स्कूल कायम हुआ। इस तरह 2 कैंपस हमारे जो है वो बहुत ज़ोर शोर से चलने लगे, इसलिए कि उस ज़माने में आपको पता है कि लड़कियों की तालीम के इतनी अहमियत नहीं दी जाती थी। तो खदीजा माँ ने बड़ी कोशिश की इसके लिए कि लड़कियों और ख़वातीन को जो है ना तालीम के मैदान में लाया जाए, और उसमें वो कामयाब रही। इसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। 1965 में खदीजा माँ ने खारादर में रौनक इस्लाम गर्ल्स कॉलेज के नाम से कॉलेज शुरू की, और 1965 में ही रौनक इस्लाम फेडरल BA में एक बहुत बड़ा कैंपस कायम किया, वो भी लड़कियों के लिए। मगर अफसोस के जो हमारी कुछ हुकूमत ने नेशनलाइज कर दिया तमाम स्कूल कॉलेज को, तो हमारे स्कूल और कॉलेज उस ज़माने में 1973 में नेशनलाइज हो गए। बाद बड़ी कोशिशों के बाद 1985 में हमारे स्कूल जो हैं वो डी-नेशनलाइज हुए, हमें वापस मिले, लेकिन कॉलेज जो है वो हुकूमत ने किसी को नहीं दिए, तो कॉलेज अभी भी वो रौनक इस्लाम गवर्नमेंट कॉलेज के नाम से चल रहा है। फिर 1985 में जब हमने वापस ले लिए स्कूल, तो हमने इसको दोबारा से इनकी तामीर और नौ की, इनको दोबारा से शुरू किया हमने स्कूल को, और 2002 में हमने एक नया कैंपस शुरू किया नॉर्थ नाज़िमाबाद में। इस तरह कारवां चलता रहा। 2011 में हमने फेडरल BA एरिया के अंदर मेमन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग शुरू किया, और मेमन इंस्टीट्यूट टीचर ट्रेनिंग शुरू करने का मकसद ये था कि बिरादरी की और दीगर कम्युनिटी की बच्चियों को टीचर बनाया जाए, और इसकी बड़ी डिमांड है, जिसमें ख़ास तौर पे मोंटेसरी टीचर्स ट्रेनिंग वो हम करा रहे हैं 2011 से। फिर 2015 में हमने बिल्कुल एक नया काम शुरू किया कि हमने देखा कि कराची में बहुत ही गरीब इलाके हैं और वहाँ पर स्कूल नहीं है। अगर स्कूल है तो फ़ीसें इतनी हैं कि लोग जो है वो अपने बच्चों को तालीम नहीं देते, बच्चे जो हैं गलियों और सड़कों में मारे मारे फिरते थे। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह 2015 में औरंगी टाउन और गरीबाबाद में हमने स्कूल कायम किए, और ये स्कूल बिल्कुल फ्री स्कूल है। और इसके बाद ये सिलसिला हमारा चलता रहा, बढ़ता रहा। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 13 स्कूल हैं और उसके अंदर 1100 बच्चे ज़ेर तालीम हैं। ये बच्चे जो हैं प्री प्राइमरी से इनकी क्लासें शुरू होती हैं और मैट्रिक तक हम इनको अपने यहाँ तालीम देते हैं। फिर इसके बाद इनको स्कॉलरशिप देते हैं और मुख्तलिफ़ कॉलेजों में भेजते हैं हमारी बच्चों को, और कॉलेजों के बाद जब ये यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी में भेजते हैं, या अगर कोई वोकेशनल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, कोई काम सीखना चाहते हैं, तो वो ट्रेनिंग भी हम जो है वो फ़राहम करते हैं उनको। इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है इस मकसद में कामयाब हुए कि अगर किसी के पास अगर पढ़ने के लिए पैसे नहीं हैं तो वो जो है पढ़ने से नाबल्द नहीं रहेगा, बल्कि वो तालीम हासिल करेगा। और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश है कि हम इसको और फैलाएं, और हम कोशिश करते हैं कि हर साल 2 से 3 स्कूल बढ़ाएं। माशाल्लाह कासिम लवाई साहब, बहुत ही तफसील से आपने तो हमारे नाज़रीन के लिए इब्तिदा से लेकर अभी जो सिलसिला चल रहा है वहाँ तक बताया, और माशाल्लाह 13 कैंपस बताए और मुफ्त तालीम का सिलसिला बताया। फिर साथ साथ तालीम के साथ साथ जो आपने अहम बात बताई, ट्रेनिंग देना और फिर उनको अमली ज़िंदगी में भी लाना, ये एक बहुत बड़ा इक़दाम है। अल्लाह ताला आप लोगों को इसके लिए मज़ीद हौसला दे, हिम्मत दे। और मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि जैसे आज का जो इवेंट हो रहा है, इस बारे में क्या बताएंगे आप? माशाल्लाह पूरी इदारे के बारे में बहुत ज़बरदस्त अंदाज़ में बताया, आज के इवेंट के बारे में कुछ मज़ीद बता दें। जी, आज का जो इवेंट है वो पहला इवेंट नहीं है, हम हर साल ये इवेंट करते हैं। और इस ग्राउंड में, स्काउट ग्राउंड में, चूँकि ये बहुत बड़ा एरिया है और हमारे तमाम जो स्टूडेंट है वो स्काउट की ओथ भी लेते हैं, तो हम इनको यहीं पे लाते हैं। एनुअल फंक्शन होता है इनका, और एनुअल फंक्शन के अंदर इसमें मुख्तलिफ़ जो है ना खेल, स्पोर्ट्स
اور اس طرح کی بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں جو یہاں پہ گراؤنڈ کے اندر کی جاتی ہیں. یہاں پہ کیمپنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا یہ تقریباً 1:30 بجے تک یہ سلسلہ اسی طرح چلے گا. صبح سے شروع ہوا ہے اور انشاءاللہ 1:30 بجے کے بعد کھانا ہوگا. کھانے کے بعد 2:30 بجے سے ہمارا اسٹیج کا پروگرام شروع ہوگا جس میں بچوں کی مختلف ایکٹیویٹیز ہوں گے, ان کے ٹیبلوز ہوں گے, مختلف تقریریں ہوں گی اور انعامات تقسیم کیے جائیں گے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کو جو ہے وہ ان کے لیے ایک جذبہ پیدا کرنا کہ یہ کیسے آگے بڑھیں. تو اس لیے ہم ان کو جو ہے یہاں پر ان کو انعامات سے بھی نوازتے ہیں. ایک بار پھر ماشاءاللہ محترم شعیب غازیانی صاحب ڈائریکٹر رونق اسلام نیک بورڈ اسکول, انہوں نے ایک دفعہ زبردست میلہ سجایا گلستان اسکاؤٹ میں. جیسا کہ ان کے 13 سے زیادہ کیمپس ابھی بتائے وہ ہیں یہاں پر کراچی شہر میں, اور یہ ایک منفرد ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں طلباء کے لیے. محترم شعیب بھائی کیا فرمائیں گے؟ آج ایک بار پھر آپ بچوں کو یہاں لائے ہیں, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ یہ جو ہم نے آج محفل سجائی ہے یہ ان بچوں کے ایوارڈ میں ہے جنہوں نے پچھلے سال ایگزام پاس کیا تھا. ایگزام پاس کرنے کے بعد اسکول میں تو ایوارڈ سیریمنی ہو گئی. ہم ہر سال سردی کے دنوں میں, جو پتہ نہیں کراچی کی کہاں چلی گئی ہے, سردی کے دنوں میں یہاں پروگرام کرتے ہیں تاکہ بچے ایکٹیویٹی بیس لرننگ کریں اور بجائے اس کے کہ کوئی بڑی پنچاتوں میں پڑھیں, یہاں آ کے کھیلے کودیں و موج کریں. صبح کے وقت صبح 9 بجے سے لے کر تقریباً 2 بجے تک انکلوڈنگ لنچ, نماز کے بعد پھر اسٹیج ایکٹیویٹی ہوتی ہے. اس سے پہلے صبح پریکٹیکل ایکٹیویٹی اسکاؤٹس کی ٹیم کراتی ہے. جی اچھا, یہ تمام ایکٹیویٹی اس وقت اسکاؤٹ سے متعلق ہی ہیں, اور اس میں کتنے کیمپس آج کے پروگرام میں آئے ہوئے ہیں؟ آج ہمارے وہ کیمپس آئے ہیں جن میں بڑے بچے ہیں, جو مونٹیسری کلاس 1 تک کے بچے تو لائے نہیں گئے ہیں, اور یہ پورا اسکاؤٹس کا ٹروپس ہے, باقاعدہ پوری ٹیم موجود ہے ان کی جو ان سب بچوں کو گائیڈ کر رہی ہے اور مختلف ملٹیپل لیول کی ایکٹیویٹیز کرا رہی ہے. یہ ساری کی ساری اسکاؤٹس ایکٹیویٹی کہلاتی ہے. اچھا شعیب بھائی, یہ جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں یہ تمام کیمپس کی مشترکہ ہیں یا کسی مخصوص کیمپس کو آپ لائے ہوئے ہیں آج یہاں؟ کراچی کے تمام کیمپس شامل ہے. جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ وہ بچے شامل نہیں ہیں جو چھوٹے بچے ہیں جن کو سنبھالنا ایزی نہیں ہوتا. کیسے دیکھتے ہیں ان بچوں کی اسکاؤٹ ایکٹیویٹی کو آپ؟ بھائی دیکھیں, ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ایک منفرد اور باکردار شہری بنانے میں ان کو مدد دے سکیں. تو بیسکلی ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ بچے کسی بھی انسیڈنٹ چھوٹے موٹے حادثات ہو جاتے ہیں تو اس سے گھبرائیں نہیں, پریشان نہ ہوں, اس کے لیے تیار رہیں, اس کی تربیتیں دیتی ہیں. بیسکلی ابھی چھوٹے بچے ہیں تو ان کو ہم بیس سسٹم سے یہاں سے یعنی کہ بیسک ان کو سیٹ کرا رہے ہیں. ان کو تھوڑا سا جو ہے نا پرچم کے بارے میں اور ایڈونچر ٹریل کیا ہوتی ہے, کس طرح سے مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, وہ ہلکی پھلکی سی ایکٹیویٹی ان کی عمر کے حساب سے ہم ان کو ایکٹیویٹیز فراہم کرتے ہیں. اچھا, یہ بچے کس طرح لگے ایکٹیویٹی میں آپ کو؟ کس حد تک یہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں اس میں؟ بچے ماشاءاللہ تمام جتنے بھی بچے آئے ہیں ابھی تک جو میں نے ان کے بیس سیشن لیے ہیں تو الحمدللہ بچے تو ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں, کوآپریٹیو ہیں اور سلجھے ہوئے بچے ہیں اور بڑی ڈسپلن کا مظاہرہ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ایسے بچے آگے ملک اور قوم کے لیے زیادہ سود مند ثابت ہوتے ہیں. یا اللہ شریف, یا اللہ ظہور بھائی کو صحت کاملہ عطا فرما, ان کا جو آپریشن ہونے والا ہے اس میں کامیابی کا مرام عطا فرما, اور ان کو واپس ہنستا پھیرتا جو ہے نا ہمارے درمیان موجود فرما. یا اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرما, اور جو لوگ بیمار ہیں, تکلیف میں, پریشانی مبتلا ہیں, ان کی بیماریاں دور فرما. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اسکاؤٹ ایکٹیویٹی میں میرے ساتھ حاکم علی سومرو صاحب موجود ہیں. آپ اس گراؤنڈ کے انچارج ہیں اور اسکاؤٹس میں آپ کا ایک اچھا نام ہے, اور کیسے دیکھتے ہیں ان بچوں کو اسکاؤٹس کی ایکٹیویٹی میں آپ؟ سر ماشاءاللہ یہ نئے بچے ہیں اور ہمارے مستقبل کے یہ اسکاؤٹس ہیں اور بہترین ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. بڑا ٹیلنٹ ہے, اتنی امید نہیں تھی کہ ایک دن کے اندر ہم ان کو اتنا سکھا پائیں گے, لیکن ان کا شوق اور ولولہ ہے بہت, اور ان کے ٹیچروں کا جنہوں نے ان کو ہمتا کر یہاں پہ آئے ہیں. میں ان کا شکر گزار ہوں اور ان کو ویلکم کرتا ہوں میں اپنے ٹریننگ سینٹر پہ. اور یہ ان کی انشاءاللہ آج اس کا فرسٹ ڈے ہے اور یہ انشاءاللہ یہ دوسرا ٹرم ہے ان کا. پہلے بھی ان کا ایک پروگرام یہاں ہو چکا ہے لاسٹ ایئر, اور ان کا ہر سال ان کا یہ پروگرام ہوتا ہے. اور میں اسکول والوں کی مینجمنٹ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہم نے یہ حوصلہ افزائی کی ہے اور ہمیں گراؤنڈ کی زینت بخشی ہے. کس حد تک بچے دلچسپی لے رہے ہیں یہاں اسکول کے؟ ان کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ زیادہ بور تو نہیں ہو رہے آپ؟ ظاہر ہے ان کو ایک نئی چیزیں مل رہی ہوں گی. سر بچے بور نہیں ہوتے ہیں, بچوں کو ہم ٹائم نہیں دے پا سکتے ہیں. صحیح ہے,
क्योंकि हमारा सेशन कम से कम जो हम लेते हैं वो 40 मिनट का होता है, लेकिन हम 10 मिनट के अंदर इनको फारिग करते हैं ताकि ये बेस दूसरे बेस पे चले जाए। ये हमने बिल्कुल बेसिक जो है इनको करा रहे हैं, बिल्कुल सिंपली इनको इंट्रोडक्ट कराते हैं स्काउट का, लेकिन स्काउट की भरपूर पूरी ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं। अच्छा। इंशाल्लाह ये नेक्स्ट में जब बच्चे स्काउट्स की ट्रेनिंग के लिए आएंगे तो ये बेहतरीन स्काउट्स होकर दिखाएंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बच्चे कैसे हैं आप लोग? ठीक है। कौन से कैंपस से आए हैं? बिस्मिल्लाह कॉलोनी। माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह कॉलोनी। स्कूल का नाम बताएं। स्कूल। माशाल्लाह, ये इस बच्चे ने पूरा नाम बताया, पूरा नाम बताना चाहिए। बिस्मिल्लाह कॉलोनी के बच्चे मेरे साथ शामिल हैं यहाँ पर आज की इस स्काउट एक्टिविटी में। क्या कहते हो बच्चे आप? कैसा लगा आपको यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा। आपको? बहुत प्यारा। क्या कहना चाहोगे? कुल्फी खाते खाते बयान दो आप भी। जी बोलो। अच्छा लगा है बहुत, माशाल्लाह। कुल्फी अच्छी है जी। और नाश्ता दिया? नाश्ता भी मिला यहाँ पर आप लोगों को? जी। अभी खाना भी मिलेगा, खाओगे ना? जी। बस उससे पहले दौड़े लगाओ, यहाँ पर अच्छी अच्छी एक्टिविटी करके दिखाओगे? जी। कौन दिखा रहा है दौड़ लगा के? अच्छा, अब तक क्या क्या सीखा? मौजूद हैं मोहम्मद जावेद कुरैशी साहब, कराची मीट के हैं आप, और आज आप स्काउट के इस ऑडिटोरियम में आए हैं गुलिस्तान स्काउट्स में, और बच्चों की एक्टिविटीज़ भी आप देख रहे हैं। किस नज़र से देखते हैं, क्या फरमाएंगे इस बारे में आप? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि मेरे पास फ़िलहाल तो अल्फाज नहीं है कहने के लिए, क्योंकि जो सोशल मीडिया पर या व्हाट्सएप वगैरह पर देखा जाता है, मैं प्रैक्टिकली जो देख रहा हूँ ना, तो यकीन करें मुझ में बात करने की हिम्मत भी नहीं हो रही है। इतना ज़्यादा काम मकसद, और जो लोग बेचारे इस बेड़े को उठाए हुए हैं, बस मैं सलाम से बड़ी कोई चीज़ है तो उनको पेश करूँ, क्योंकि ये वो काम होता है जिसके लिए अल्लाह पाक ने अपने खुसूसी बंदों को चुना हुआ होता है। हर किसी को तौफीक क्यों नहीं है? ख़ास तौर पर हमारे रौनकुल इस्लाम वाले जो हैं और मेमन फाउंडेशन वाले, हाँ, आसिफ नवानी साहब, इनका मकसद, गाज़ियानी साहब जो है, इनका बहुत बड़ा किरदार है इसमें। और ऐसे लोग ही जो है ना अल्लाह ताला की रहमत के मुस्तहिक़ हैं, अल्लाह रहमत भी नाजिल करता है उनको। ये बच्चे माशाल्लाह देखिए कहाँ से इतनी दूर से आए हुए हैं, और जो मुझे आसिफ भाई ने पूरी तफसील बताई कि भाई यहाँ ऐसे बच्चे भी पढ़ते अल्लाह पाक ने ऐसी डेवलपमेंट दिखाई, टीचर भी हैं, उनको रहने का इंतज़ाम भी है। तो मैं ये कहूँगा ये वो काम है जो माशरे को नज़र आना चाहिए। क्यों नहीं आता? हर आदमी एक मज़हबी जमात का या सियासी जमात का अपने आप को हाईलाइट करता है कि जनाब मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। ये लोग कहाँ जाकर बताएंगे हम क्या कर रहे हैं? ये सबसे अफजल और सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, तशहीर नुमाइश नहीं है, अल्लाह की रज़ा के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। अल्लाह ने ख़ास तौर पर इनको चुना है। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ सारी इनकी NGOs का, सारे ज़िम्मेदारान का, मेमन फाउंडेशन का, रौनकुल इस्लाम वालों का, कि अल्लाह ताला इनको और इस काम में बरकत दे। और ये बहुत बड़ा काम है, ये हर किसी के बस की बात नहीं है भाई। बस से ज़्यादा अल्फाज मेरे पास नहीं कहने के। मैडम, आप ये जो तकरीब मुनक़िद की जा रही है रौनक इस्लाम की, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगी और आप क्या समझती हैं इसके बारे में? मैं तूबा वकार ख़ान हूँ और मैं रौनक इस्लाम नेबरहुड स्कूल में असिस्टेंट एकेडमिक हेड की ओहदे पर काम कर रही हूँ। तो जिस तरह निसाबी सरगर्मियाँ हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, उसी तरह हम निसाबी सरगर्मियाँ जो हैं वो स्टूडेंट की ज़हनी, जिस्मानी और समाजी सलाहियतों को उजागर करने के लिए बहुत अहमियत की हामिल होती हैं। अब इन एक्टिविटीज़ को जो है वो प्लान करने का मकसद ये होता है हमारा कि हम दुनिया को ये बताएं कि जो बच्चे फ्री स्कूल्स में पढ़ रहे हैं वो भी किसी से कम नहीं हैं, वो भी बिल्कुल उसी क्वालिटी की तालीम हासिल कर रहे हैं जिस क्वालिटी की बड़े बड़े स्कूल्स में तालीम बच्चों को दी जा रही है। कि इस गुलिस्तान स्काउट्स के इस प्रोग्राम में मेरे साथ रौनक इस्लाम का ऑफिस स्टाफ मौजूद है। माशाल्लाह देखें, जहां पर बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वहां पर ऑफिस स्टाफ की भी एक अहम खिदमत होती हैं। और देखें, ये सुबह से यहां आए हुए हैं और यहां पर बच्चों को गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं, और मैं इनके तासुरात भी आपको सुनाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज माशाल्लाह बच्चों के साथ आप लोग आए हैं, कैसा लग रहा है यहाँ पर? जी बहुत अच्छा लग रहा है। पहले मैं अपना तारुफ करवा दूँ, मैं साइमा यूसुफ यहाँ पर रौनक इस्लाम नेबरहुड स्कूल्स में ऑफिस असिस्टेंट के तौर पर काम करती हूँ। और हम ये करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी साथ करवा रहे हैं ताकि बच्चों में पुरजोश हों और वो जोश व खरोश से आगे बढ़ें। अच्छा, जैसा कि यहाँ बच्चे आए हैं, स्काउट सीख रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है इनको देखते हुए? और क्या जी जी जी
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फातिमा मोहसिन है एंड आई एम फीलिंग वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ रौनक इस्लाम नेबरहुड स्कूल एज एन ऑफिस असिस्टेंट। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो रहे हैं इस वजह से, और बहुत इंजॉय कर रहे हैं इस इवेंट को। जी फैसल भाई, आप क्या फरमाएंगे, कैसे देख रहे हैं आप? क्या नाम है आपका? नाम मेरा अबू बकर है। अबू बकर भाई, आप कैसे देख रहे हैं इस एक्टिविटी को? माशाल्लाह आप भी स्टाफ के साथ आए हैं। जी जी बिल्कुल, मेरा काम है ड्राइविंग का, गाड़ी चलाना, बस आगे। हाँ माशाल्लाह आप भी ड्राइवर हैं। देखिए यहाँ पर एक एक्टिविटी हो रही है, आप लोग हिस्सा मिला रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। यकीनी बात है कि बच्चों के साथ आप लोग आए हैं, तो आप लोगों के भी तासुरात तो होने चाहिए ना कि बच्चों की एक्टिविटी को किस नज़र से देखते हैं आप? सर बेहतरीन है, बेहतर है। मेरे साथ मैडम सलमा वाहिदी भी मौजूद हैं। माशाल्लाह आपकी ज़ेर निगरानी में ये तमाम स्टाफ आया है, टीचर्स आए हैं, बच्चे आए हैं। इनकी इस एक्टिविटी को आप किस नज़र से देखती हैं और क्या फरमाएंगी इनके बारे में? मैं तो अपने बच्चों की इन एक्टिविटीज़ को देखकर बहुत खुश होती हूँ, क्योंकि ये सब मेरे अपने बच्चे हैं, और क्योंकि जिन इलाकों से इनका ताल्लुक़ है वहाँ इनको इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, और हमने इसीलिए ये स्कूल कायम किए हैं कि इनको इक्वल एक्टिविटीज़ मिले, इक्वल चांसेस मिले जो दूसरे बच्चों को मिलते हैं, अच्छे बड़े इलाकों के बच्चों को। तो ये बच्चे खुश होते हैं तो जाहिर है कि मुझे भी बहुत खुशी होती है, और इस वक्त मैं देख रही हूँ कि हर बच्चा बहुत इंजॉय कर रहा है, तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे बच्चे खुश हैं। माशाल्लाह मैडम, बहुत अच्छा आपने कहा, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। ज़ाहिर है बच्चों को जब एक खुली फ़िज़ा में एक्टिविटी मिलती है तो एंजॉय भी करते हैं, और बहुत अच्छी एक्टिविटी है। मज़ीद कोई और इसके अलावा एक्टिविटी आप कौन सी इनकी नज़र में देखती हैं कि इनके लिए होनी चाहिए? नहीं, माशाल्लाह हमारी मैनेजमेंट जो है वो तमाम इनकी जो ज़रूरियात है उनका ख्याल रखती है। बस ये है कि हम इनकी तालीम पर बहुत फ़ोकस रखते हैं, क्योंकि ये जिन इलाक़ों से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ इतनी एजुकेशन आम नहीं है, तो इन बच्चों की बैकअप कुछ नहीं होता, सारा कुछ स्कूल में ही सिखाना पड़ता है। तो इसलिए बस ये है कि तालीम के लिए हम इनके लिए जो भी हो सकता है वो करते हैं, ट्रेनिंग वगैरह होती है हमारी, और कोशिश करते हैं कि हम जिस हद तक भी इन बच्चों को फैसिलिटेट कर सकें वो हम करते हैं। ये बारे में क्यों बता रहा हूँ, रौनक इस्लाम नेबरहुड बच्चे जो आए हिकिड़ो अहिड़ो पंहिंजे इदारो आहे जो तमाम जितना बच्चा आहिनि, हेॾा तक़रीबन 1200 बच्चा आहिनि, इन खे फ्री तालीम दीन में अचे थी, जिन में एजुकेशन, इन जा यूनिफॉर्म, इन जी किताबूं ने हर फैसिलिटी इन के दिन में अचे थी जो कि आम स्कूल में हुई थी। आउं सम्झा थो कि हीउ हिकिड़ो यूनिक इदारो आहे जो पंहिंजे जो मुख़्तलिफ़ ॻोठ में आहिनि बच्चा, ई बच्चे के यानी कि एजुकेशन की तरफ माइल करूँ, इन पेरेंट्स के चूनूँ, इन के कन्विंस करूँ कि भाई आइन जे बच्चे के मोकिलो। इन तरीके से एतिरा बच्चा ने बच्चियों जो आहिनि ई एजुकेशन हासिल करे रहियूं आहिनि। इंग्लिश जो एनुअल अवॉर्ड आहे, ठीक है, एजुकेशन अवॉर्ड प्लस स्पोर्ट्स गाला। ही जो स्काउट्स ग्राउंड है, इन जे अंदर तकरीबन 1000 से मथे बच्चा आहिनि जो आविया आहिनि ने इन के पहला स्काउटिंग की ट्रेनिंग दिन में आवी, पछी इन ट्रेनिंग के बाद तमाम जो स्काउटिंग के अंदर थिए तो ये हिकिड़ो मतलब चेंज है इन लाइ, इन की स्काउटिंग करो, इन कोई आम माण्हू के भी एतरी कॉन्सेप्ट ना है कि ये स्काउटिंग आई करूँ, लेकिन करो है कि इन बच्चे के एतरी नोहाव मिली हुई कि स्काउटिंग में की करवाए तो करो इन जा मतलब ये है कि लॉज आहिनि, ठीक है ने पछी इन जी करो साइंस आहिनि, किन तरीके से सल्यूट करन था, किन तरीके से क्लैप करन था, यानी तो वहाँ यानी आम तौर पर वहाँ क्लैप करूँ था, सिंपली वहाँ ही करूँ था, ये जो इन जी क्लैपिंग है इतने क्लैपिंग इन जी, तो ये हिकिड़ो मतलब ये चूं जो मक़सदु आहे कि इन खे हिकिड़ी नवी चीज़ मिली ने इन तरीके से ही बच्चा इन जे पहला भी अची चुकिया आहिनि, ॿिया जो बच्चा आहिनि हाणे जो अॻियां वधिया आहिनि, मूंखे उम्मीद आहे कि इंशाअल्लाह ही अॻियां वधी ने बच्चा घणा अहिड़ा भी आहिनि जो कि मैट्रिक करी आहिनि, तो इंशाअल्लाह ये बच्चे के जिनके एजुकेशन जो कोई मतलब ये सोच भी ना सघंदा हुआ इन के एजुकेशन मिली रही है। तो आउं सम्झा थो कि हिकिड़ी बहुत सारो क़दम आहे पंहिंजी कम्यूनिटी लाइ ने रौनक इस्लाम नेबरहुड जो स्कूल जो आहिनि, जो स्कूल्स आहिनि, जो हितां काफ़ी 100 से मथे स्कूल्स आहिनि, ये मुख़्तलिफ़ ॻोठों में आहिनि जो कि आहिनि तो कराची में, लेकिन वो बाई नेम आहे, सम्झो था कि जिॾा भी थी वञनि था, अची वञनि था जो ग़रीब या सिंध से या इंटीरियर से, तो वो बताए गोठ पची बनाई वञनि था उनके, तो वो गोठ के हवाले से बहुत दूर दूर यानी कि इलाके से आवी आहिनि ने अल्हम्दुलिल्लाह ये स्पोर्ट्स गाला भी थी रहियो आहे, इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग भी गिनी रही आहिनि ने हर तरह जी
इन्हीं के एंटरटेनमेंट मिली हो, पहला सवार इन्हीं के नाश्तो दिन में आवी हो, पछी हाणे इन्हीं लंच आए, लंच के बाद जो है ना फाइनल क्लोजिंग सेरेमनी थी नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि जो पंहिंजा जो मुखिर हज़रात आहिनि वो ज़रूर इनके नारना ने इनके ज़रूर आई नारो के किड़ा को चीज़ पानी कम्युनिटी करी रही है, खाली मेमणे लाइ न और नॉन मेमन वधारे में नॉन तकरीबन नॉन मेमन आहिनि। तो उम्मीद करा तो मुबारकबाद पेश करा तो कासिम लवाई साहब के ने शुएब गाज़ियानी साहब के ने तमाम टीम के जो कि इन चीज़ इन जो हिस्सो बनी आहे ने मुझे भी थोड़ी घणी कंट्रीब्यूशन है जो मतलब आऊँ इन शामिल थी वञा तो सलाम पेश करा तो तमाम पूरी टीम के ने इन हेड्स के ने उम्मीद करा तो कि इन ये फर्दर और अग्या वधना। ठीक है, अनगिनत और बेशुमार नेमतें फैलाकर हमें इंसानियत के जामे से नवाजा। बेशुमार दुरूद व सलाम उस हस्ती पर जो बाइस तख्लीक़ कायनात, शाफ़े महशर और साक़ी कौसर है। हिरा की तन्हाइयों में इक़रा कहने वाली उसी हस्ती ने इल्म ही को लाजवाल बना दिया। आज की इस पुरवकार तकरीर में मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को खुशामदीद कहती हूँ और आप सबकी तशरीफ़ आवरी पर आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम मिस शुमा मुग़ल, मोहतरम यूनुस एदी साहब, हमारी स्कूल की तमाम हेड मिस्टर साहिबान और हाज़िरीन महफिल और प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी हमने आप लोगों के लिए प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया और बड़ी खुशी होती है आप लोगों को देखकर, आपके जो चेहरे जो चमक दमक कर रहे हैं, चमक रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देख के हमें इसलिए खुशी होती है कि हमें हमारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं कि जब हम आपकी उम्र के थे और इस तरह के प्रोग्रामों में हम शामिल होते थे तो हमारा भी जो ऐसे ही चेहरे चमक रहे होते थे और बड़ी खुशी होती थी अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ मैं अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में ज़रूर बताता चलूँगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन बनी कैसे। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है द पाकिस्तान मेमन वीमेन एजुकेशनल सोसाइटी। ये 1948 की बात है बच्चों। ये जो है आप जो है ना गौर से सुनिएगा, ये एक ऐसी खातून की कहानी है जो आपकी और मेरी तरह ही थी, लेकिन उन्होंने एक एम्पायर खड़ी कर दी स्कूलों की, और वो थी मोहतरमा खदीजा हाजियानी। ये खातून 1948 में जब पाकिस्तान बना 1947 में तो माइग्रेट करके कराची तशरीफ़ लाई अपने ख़ानदान के साथ। ये खातून इंडिया में हमारा जो गांव था बाटवा, उसमें एक मदरसा चलाती थी बच्चियों के लिए। जब ये सब कराची पहुँचे तो कराची में बच्चियों के लिए किसी किस्म का ना कोई मदरसा था ना कोई स्कूल था। तो खातून ने खदीजा माँ ने ये तय किया कि हमें जो है अपनी बच्चियों के लिए यहाँ पे तालीम का इंतज़ाम करना चाहिए। लिहाजा उन्होंने कुछ अपनी हम असल जो सहेलियाँ थी उनसे बात की और उन्होंने मिल के एक प्रोग्राम बनाया कि हम कराची में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोलेंगे। पहले इनका इरादा था मदरसा खोलने का, लेकिन बाद में उन्होंने अपना जो है ना ज़हन चेंज किया। उन्होंने कहा नहीं, हमें स्कूल खोलना चाहिए। उस वक्त कराची में लड़कियों के लिए कोई भी स्कूल नहीं था। थे तो कोई एजुकेशन के थे जो सदर के इलाके में थे, बाकी लड़कों के स्कूल थे। तो इन्होंने तय किया कि हम क्या करें। जाहिर बात है कि जब ये लूटे फूटे ख़ानदान जब माइग्रेट करके कराची आए थे तो वहाँ पर तो जगह भी अवेलेबल नहीं थी। तो इन्होंने तय किया कि हम जाके कायदे आज़म से मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें कोई स्कूल की जगह दें ताकि हम वहाँ स्कूल कायम कर सकें।
تو یہ 4-5 خواتین 5 جنوری 1948 کو قائد اعظم سے ملنے گورنر ہاؤس پہنچ گئی، اور گورنر ہاؤس میں جا کے انہوں نے اپنا مدعا بیان کیا کہ ہم قائد اعظم سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو قائد اعظم چونکہ مصروف تھے تو وہاں کے جو ان کے جو سیکرٹری تھے ملٹری، انہوں نے ان کی ملاقات فاطمہ جناح سے کرا دی۔ فاطمہ جناح نے ان کی بات سنی اور کہ آپ یہاں کیوں تشریف لائیں، تو انہوں نے اپنا مدعا بیان کیا کہ ہم کراچی کے اندر جو ہے بچیوں کے لیے اسکول کھولنا چاہتے ہیں اور یہاں پہ بچوں کے لیے کوئی ایسا انتظام نہیں ہے۔ تو فاطمہ جناح بڑی متاثر ہوئی ان کی یہ بات سن کر، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم نے آپ کی بات سن لی ہے اور انشاءاللہ ہم آپ کو چند دنوں میں اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے۔ تو وہ خواتین چلی گئیں اپنے گھروں میں۔ 4-5 دن کے بعد بلاوا آیا ان کو کہ گورنر ہاؤس میں آپ کو فاطمہ جناح نے بلایا ہے، لہٰذا وہ خواتین دوبارہ گورنر ہاؤس گئیں اور انہوں نے ان سے ملاقات کی فاطمہ جناح نے۔ فاطمہ جناح نے وہ خوشخبری دی کہ انہوں نے بچیوں کی تعلیم کے لیے ایک عمارت کا انتظام کر لیا ہے، اور وہ عمارت ہماری جو سب سے پہلی اسکول تھی جو آج بھی قائم ہے، وہ نانک واڑہ میں جو اولڈ سٹی ایریا ہے، وہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے ان کو ان کی چابی ہینڈ اوور کر دی۔ چند ہی دنوں بعد ایک اور اسکول اور جگہ تھی کھارا در میں، اس کی بھی چابی انہوں نے ہینڈ اوور کر دی، جو کھارا در میں آج بھی ہمارا اسکول چل رہا ہے۔ اب یہ کہانی یہاں اتنی آسانی سے ختم نہیں ہو جاتی ہے، یہ تو ابھی شروعی جو لمحات ہیں وہ سننے جیسے ہیں کہ ہوا کیا۔ اسکول تو بڑی خوشی انہوں نے مطلب جو ہے نا سب خوش ہو گئے کہ بڑا اچھا ہو گیا، ہم تو کامیاب ہو گئے، ہم نے اسکول کے لیے ہمارے عمارتیں مل گئی۔ تو انہوں نے ایڈمیشن کے بورڈ وغیرہ لگائے اور مطلب جو ہے نا ایڈمیشن شروع کر دیا۔ لیکن ہوا یہ کہ وہاں تو کوئی بچہ پڑھنے کے لیے آتا ہی نہیں تھا، کوئی آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کیوں؟ ایک تو یہ لڑکوں کا اسکول نہیں تھا، لڑکیوں کا تھا۔ اس زمانے میں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے کوئی انتظام نہیں تھا، اور نہ ہی والدین تیار ہوتے تھے کہ ہم اپنی بچیوں کو پڑھائیں۔ کیسے پڑھائیں اپنی بچیوں کو؟ بہت تو پڑھاتے تھے، مدرسہ پڑھاتے تھے، جو مطلب گھروں میں مدرسے چلتے تھے ان میں۔ اب یہ بڑا چیلنج ہو گیا ان لوگوں کے لیے کہ ہم نے اتنی مشکل سے حکومت سے 2 بلڈنگیں لے لی ہیں اور اب یہاں پہ تو کوئی بچی پڑھنے کے لیے نہیں آ رہی ہے۔ پریشان ہو گئے، تو پھر انہوں نے تھوڑا سا محلے جو قریب کے ہیں وہاں گھومنا شروع کر دیا کہ دیکھیں کہ آخر کیا وجہ ہے۔ تو لہٰذا یہ سب چونکہ خواتین تھی، گھروں میں آسانی سے جا سکتی تھی، تو گھر انہوں نے مطلب جا کے اپنا سروے کرنا شروع کر دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اول تو یہ رجحان نہیں تھا اس طرح کا نا لڑکیوں کی تعلیم کا، لیکن دوسرا بہانہ جو تھا وہ یہ تھا کہ بھئی ہمارے جو گھر کے لوگ ہیں وہ تو مطلب جو ہے وہ صبح چلے جاتے ہیں اور وہ پھر رات کو گھر آتے ہیں، بچوں کو چھوڑنے کون جائے گا، لینے کون جائے گا، ہمیں مطلب اجازت دیں کہ ہم بچوں کو لے کے گھر سے باہر نکلیں۔ تو یہ مطلب اس طرح کی باتیں جو ہے نا میجورٹی لوگوں نے انہیں یہ بتائی۔ اب ہمارا تو کام آسان ہے، وہاں پر ہم امریکہ سے فنڈنگ جمع کرتے ہیں اور ان کو فنڈ بھیج دیتے ہیں، تو ہمارا کام تو آگے بڑھانے کا کام ان کا ہے سارا۔ تو میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ قاسم بھائی اور شعیب بھائی یہ ساری بنیادیں ہیں، سارا کام ان کا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ بس آپ بچوں سے 1-2 چیزیں مینشن کرنی ہیں۔ دیکھیے تعلیم کی بہت بنیاد بیان کی گئی ہے آلریڈی، وہاں پہ انگلش میں فریز ہے، میں اس کو ترجمہ کر دوں گا، ایجوکیشن از پاور۔ ایجوکیشن از پاور، یعنی تعلیم ہر چیز کی بنیادی پاور ہے، مضبوطی ہے۔ تو تعلیم سے ہر چیز کی ابتدا ہے۔ تعلیم کی وجہ سے آپ معاشرے میں ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں، تعلیم کی وجہ سے آپ معاشرے میں ایک شور بھی بنیں گے، آگے جا کر انشاءاللہ کچھ مصروفات بنے ہوں گی۔ تعلیم کی وجہ سے آپ ڈاکٹر بنیں گی، انجینئر بنیں گی، سائنٹسٹ بنیں گی۔ تو ساری جو بنیاد ہے وہ ہے تعلیم۔ تو تعلیم اگر مضبوط ہوگی تو انشاءاللہ آئندہ زندگی میں آپ اس معاشرے کی ایک
कारकुन बन जाएंगे सब बच्चे और बच्चियाँ, और हमारी जो सब यहाँ टीचर्स भी हैं, इनकी जो मेहनत कर रही हैं आपके लिए, तो इसी वजह से कर रहे हैं कि आपको एक बुनियादी तालीम मिल जाए जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी को संवार सकें। तो इंशाअल्लाह बहुत खुशी हुई यहाँ पर आकर, इतने माशाअल्लाह बच्चे देखकर और बच्चा देखकर माशाअल्लाह, और जितने भी हज़रात जो इस मुहिम में शामिल हैं, टीचर्स हैं, मैनेजमेंट वाले लोग हैं, और जिस तरह मैंने मेंशन किया कि कासिम भाई हैं, शोर भाई हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह किस तरह की मेहनत है। और आप लोगों से बस आखिरी गुजारिश ये है कि कुछ भी हो जाए तालीम को ना छोड़ें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। आजकल वो अपने कारोबार के साथ साथ नूरुल इल्म अकेडमी चला रहे हैं, हमारे ट्रस्ट के तहत है ये, जिसमें नाबीना बच्चों को मुकम्मल तौर पर सहूलियतें दी जाती हैं। मैं आपकी भरपूर तालियों में और वैसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने ख्यालात का इज़हार करें। नहीं, स्टोर्स वाली ताली बजाए ना। एक मिनट 100 रुपये बताएंगे। That's good. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, अभी तक बच्चे एनर्जेटिक हैं, इसी तरह रहना है हमने पूरी ज़िंदगी, इसी तरह जी। तो जैसे शोएब भाई ने बताया कि मेरा ताल्लुक स्पेशल बच्चों के हवाले से है, और हम एक स्कूल चला रहे हैं जो कि नूरुल इल्म अकेडमी के नाम से है। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कासिम भाई साहब को, उनके मिसेस को, शोएब भाई को, जितने भी यहाँ पूरी टीम है उनको, कि इतना अच्छा प्रोग्राम मुनक़िद किया और बच्चों को एंटरटेन किया। तो मैं ये कह रहा था कि हमारा एक नाबीना बच्चों का स्कूल है जो कि हुसैनाबाद के पास टबा हार्ट हॉस्पिटल है, उसके अपोजिट नूरी मस्जिद है, वहीं जो है हमारा स्कूल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह हम उसको मैनेज कर रहे हैं। लेकिन आप हैरान होंगे कि यही बच्चे अपनी तालीम के साथ हमने एक दिन उनकी मतलब एक्टिविटी दे रखा है, दैट इज़ ऑन सैटरडे। तो सैटरडे में वो ताइक्वांडो करते हैं, और अंदाज़ा करें ताइक्वांडो कैसे करते होंगे। कभी ऐसा हुआ तो इंशाल्लाह मैं अपने नूरुल इल्म की पेजेस पे मैं ज़रूर डालूँगा उसको। तो ताइक्वांडो है, फिर इसके बाद आपके हमने आर्चरी भी शुरू की थी। आप देखते हैं नॉर्मल आदमी भी इतना जल्दी वो नहीं सीख सकता, लेकिन उनको ट्रेन किया गया। तो आर्चरी Welcome to the guest. Welcome, welcome, welcome to the guest. कौन हो तुम, क्या नाम तुम्हारा, कहाँ से आई हो? मैं तो मानो बिल्ली हूँ, मैं वेलकम करने आई हूँ। वेलकम, वेलकम टू दी गेस्ट। कौन हो तुम, क्या नाम तुम्हारा, कहाँ से आए हो? मैं तो चंदा मामा हूँ, मैं वेलकम करने आया हूँ। वेलकम, वेलकम, वेलकम टू दी गेस्ट। कौन हो तुम, क्या नाम तुम्हारा, कहाँ से आई हो? मैं तो मुलाहिजा होशियार बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं। बादशाह सलामत, हमारे शहर में एक शख्स है
جو آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کہتا ہے کہ بادشاہ ایک عام انسان ہے، اسے ہم نے قید خانے میں قیدی بنا رکھا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو اسے آپ کے دربار میں پیش کیا جائے۔ کون ہے وہ غمزہ؟ اسے میرے دربار میں بلوایا جائے۔ قیدی کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ اونچا آپ کا مقام ہو، یہ شخص تو بڑا گنہگار ہے، اس پر یہ الزام ہے کہ یہ کہتا سر عام ہے کہ بادشاہ بھی عام ہے، کہ بادشاہ خود ایک غلام ہے۔ اے کمزاد بد نصیب آدمی، اے بد زبان عجیب آدمی، میرا جہان دیکھ لے، تو میری شان دیکھ لے، میری کلائی پہ سجی ہیروں کی کان دیکھ لے۔ یہ سارے ہیرے بیچ کر جو دام آپ پائیں گے تو اتنے پیسوں میں ایک کلائی نہیں بنا پائیں گے۔ مہنگی پھر کلائی ہے، مہنگی پھر کلائی ہے، کلائی تو تیری بھی ہے، کلائی تو میری بھی ہے۔ جس کی سب کو ہی تلاش، یہ میرے پاس سونے سے بنے گلاس۔ گلاس تو پیتے نہیں، پیتے جو ہے وہ پانی ہے، اصل میں پیاس کی کہانی ہے۔ پانی ہی آپ پیتے ہیں، پانی تو میں بھی پیتا ہوں، آپ جیسا جیتا ہوں۔ یہ میرے پاس سب سے مہنگے تال ہیں، زمانے بھر میں یہ تو بے مثال ہیں۔ تال کھائیے جناب، ورنہ جو تھال میں آپ نے منگوایا ہے وہ میں نے بھی تو کھایا ہے۔ اناج ہی اصل میں سرمایہ ہے۔ ہمت دیکھو اس شخص کی، بادشاہ طاقت کے سامنے کیا بولے جا رہا ہے۔ اس کو کوڑے مارو جیسے زندان میں ڈالے۔ یہ میرا تخت و تاج ہے، جہاں پر میرا راج ہے۔ چونٹیاں تو دیکھی ہوگی آپ نے، ملکہ تو چونٹیوں کی بھی ہوتی ہے۔ ملکہ تو چونٹیوں کی بھی ہوتی ہے۔ تاج کے نیچے سر ہوتا ہے، سر مہنگا ہے، سر تو میرے پاس بھی ہے۔ آج صرف تم نہیں، ہر ایک قیدی کو رہا ہے، اگر تم مجھ کو یہ سمجھاؤ کہ مہنگا کیا ہے۔ کہتا شام کا سب ہی سونا اٹھا کے لاؤ تو ایک انسان نہ بنا پاؤ گے، اگر بناؤ تو جو ہم نے بنایا سستا ہے، جو رب نے بنایا مہنگا ہے۔ مہنگی ہے زمین پہ یہ زندگی، مہنگی ہے ساری آب و ہوا، مہنگی ہے سانس کی آمد و رفت، مہنگی ہے مل جائے تو صبح، مہنگا جو ڈھونڈ رہے ہو سونے میں، منزل تو سب کی قبر میں ہے۔ رستہ ہی سب سے مہنگا ہے، سستا ہی سب سے مہنگا۔ کیا سستا ہی سب سے مہنگا ہے؟ ہاں، واقعی سستا ہی سب سے مہنگا ہے۔ اس قیدی نے تو مجھے زندگی کی حقیقت بتا دی کہ دنیا میں جو چیز مہنگی ہے وہ صرف زندگی ہے، باقی دنیا فانی ہے۔ لہٰذا آج سے تمام قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ کسی کی زندگی تمہیں بچانی ہے،
غمی ہے دل کی دھڑکنیں جگانی ہے تو مت کرو فضول یار انتظار جیون سنجیونی دیار شخص ہو کوئی کسی بھی راہ میں آگ میں یا آگ میں تالاب میں اس جگہ سے اس کو دور لینا ہے کیونکہ خود کو میرے محفوظ رکھنا ہے اسی جگہ اسے بلاؤ ایک بار پھر سانس بند ہے کیا دیکھو میرے یار مدد کے واسطے پکارو زوردار 10-20 کو کال کرو یار ملاؤ دونوں ہاتھوں کی یہ انگلیاں بیچ سینے کے رکھو ہتھیلیاں ملاؤ دونوں ہاتھوں کی یہ انگلیاں بیچ سینے کے رکھو ہتھیلیاں دباؤ سینہ زور سے یہ بار بار ایک منٹ میں 100 سے 120 بار کہ دیکھو سینہ اوپر آئے ہر بار جیون سنجیونی دیار 2 انچ سینے کو دبانا ہے دونوں ہاتھ تم کو سیدھے رکھنا ہے 2 انچ سینے کو دبانا ہے دونوں ہاتھ تم کو سیدھے رکھنا ہے جو تھک جاؤ تو دوسرے کو بلانا ہے کہ سر کو پیچھے جو کو آگے رکھنا ہے رکھنا خود پہ اور خدا پہ اعتبار کسی کی زندگی تمہیں بچانی ہے غمی ہے دل کی دھڑکنیں جگانی ہے تو مت کرو فضول یار انتظار جیون سنجیونی دیار جیون سنجیونی دیار جیون سنجیونی دیار آتی ہے دعا بن کے تمنا میری تیرے محبوب نے جس سخت کیے تھے سجدے حکم سے تیرے وہ اصحاب نبی کے سجدے سینکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا سینکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا اب وقت تیرے سہارے ہے فلسطین
سامعین اور تمام منتظمین کو محمد آصف قریشی کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں قاسم لوائی صاحب کا بہت ممنون اور مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے ووٹ آف تھینکس کے لیے منتخب کیا، ان کی رضا نوازی ہے۔ جتنے بھی یہاں پر مہمان آئے، اپنا قیمتی ٹائم نکالا، ان سب کے لیے دل کی گہرائیوں سے ان کا ممنون اور مشکور ہے۔ پاکستان وومن ایجوکیشنل سوسائٹی، رونق اسلام نیبرہڈ اسکول، ان کی تمام ٹیم، ان تمام مہمانوں کی جو ہے بہت مشکور ہے کہ وہ اپنے قیمتی ٹائمز نکال کر یہاں آئے۔ بہت سارے نام ہیں، ہو سکتا ہے کوئی نام میں اگر بولنا رہ جاؤں تو میں پہلے سے ہی اس کے لیے معذرت خواہ ہو جاتا ہوں۔ بہت سی ٹیم ایسی ہوتی ہے جو فرنٹ پہ ہوتی ہیں اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فرنٹ پر نہیں ہوتے۔ زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لوں گا میں بہت بہت شکر گزار ہوں سیما مغل صاحبہ کا، منصور صاحب کا، فاروق بقالی صاحب کا، بالخصوص یونس ایدھی صاحب کا، عارف مونڈیا صاحب جو امریکہ سے جو ہے خاص طور پہ تشریف لے کر آئے، ٹھیک ہے، زبیر صاحب کا، اچھا مسرت جبی صاحبہ، سعدیہ واحدی، اور آپ سب کی جو ہیڈ ہیں سلمہ واحدی صاحبہ۔ اور آپ نے دیکھا کہ صبح سے لے کر شام تک یہ ساری ایکٹیویٹیز ہوئیں۔ کہنے کے لیے آپ کے یہ 6 سے 8 گھنٹے ہوں گے، لیکن اس 6 سے 8 گھنٹے کے لیے پوری ٹیم پچھلے 1 ماہ سے مسلسل جدوجہد کر رہی تھی، کوشش کر رہی تھی، ٹریننگ کر رہی تھی، آپ کو تیار کر رہی تھی اور یہ ساری پلاننگ کر رہی تھی۔ کوئی بھی پروگرام اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی ٹیم جو ہے وہ پوری طرح سے اس میں انگیج ہو کر اسے کامیاب بنانے کی کوشش نہ کرے۔ علامہ محمد اقبال نے کہا ہے، فرد واحد ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ ہماری ٹیم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو سامنے نہیں ہوتے، بیک پہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے آفس میں مس طوبہ ہیں، مس سائمہ ہیں، مس فاطمہ ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ میں ان سب کا جو ہے بہت ممنون و مشکور ہوں، اور ان سب افراد کے ساتھ میں ہمیشہ سے کچھ خاص لوگوں کا ممنون اور مشکور رہتا ہوں۔